بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جس بہترین انداز میں حضرت ہند ابن ابی حالہ نے بیان کیا ہے، اتنا شاید کسی اور نے نہ کیا ہو۔ ہند ابن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ابو حالہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند تھے۔ یہ ہند ابن ابی حالہ یہ انہی کے بیٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اس ماموں سے جو کہ ہند ہے، ان سے کہا کہ آپ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت صرف 7 سال تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ماموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميل من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے پوچھا وَكَانَ وَصَّافًا، اور یہ جو میرے ماموں تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے والے تھے، اور میں نے پوچھا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں سے کچھ بیان کر لے میرے لیے۔ اتعلق به اس کا مطلب ہے یہاں پر کہ احفظہ، تاکہ میں اس کو پکا یاد کر لوں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ فقال، تو میرے ماموں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور صفات کے اعتبار سے خود شاندار تھے اور مفخم تھے، دوسروں کی نظر میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔
यतलअलअ वजहुहु तलअलुअ अलक़मर लैलतल बद्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर वो ऐसा चमकता था जैसे चांद चमकता है बदर की रात में। 14वीं रात में चांद कैसे चमकता है, ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चमकता था। अतवल मिनल मरबूअ, दरमियाने कद वाले आदमी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा लंबे थे। व अक्सर मिनल मुशज़्ज़ब, और बहुत लंबे आदमी से थोड़े पस्त कद के थे, उससे कम कद के थे। अज़ीम अल हामति, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था। रजिल शारे, बाल मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे तोड़े तोड़े मुड़े हुए थे। इन फ़रक़त हक़ीक़तहु फ़रक़ा, अगर आसानी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग निकल आती तो रहने देते, व इल्ला फला, और अगर आसानी के साथ न निकलती मांग तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बाकायदा एहतमाम न फरमाते। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़ुनैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक वो कानों की लौ से तजावुज़ करते थे। इज़ा हुआ वफ़रहु, उस वक़्त के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको छोड़ देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अगर वो उसको वैसे ही छोड़ देते थे, लंबे होने देते, उसको काटते ना होते, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल वो कानों की लौ से भी तजावुज़ कर लेते। अज़हर लौनी, रंग इंतहाई खूबसूरत और हसीन चमकदार। वासिअल जबीनी, पेशानी मुबारक कुशादा। अज़ज्जल हवाजिब सवाबिगा, अब्रो बारीक और गुंजान। मिन गैर क़रनिन, बग़ैर मिले हुए, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ के अब्रो आपस में मिले हुए भी नहीं थे, लेकिन गुंजान थे और लंबे थे। बैनहुमा इर्क़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़बु, इन दोनों के दरमियान एक रग थी कि जो गुस्से के वक़्त उबर जाती थी। अक़नल इरनैनी, नाक मुबारक वो बुलंदी माइल थी। लहू नूर यअलूहु, नाक के ऊपर नूर और चमक हुआ करता था। यहसबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से न देखता वो हुजूर को बड़ी नाक वाला समझता, लेकिन गौर से पता चलता कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक के ऊपर एक नूर है, उसकी वजह से वो बुलंद मालूम होती है, हकीकत में इतनी बुलंद नहीं है। कस्सल लिह्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गंजान बालों वाली थी। सहलल खद्दैनी, रुखसार मुबारक हमवार और हल्के थे। ज़ली अल फ़मी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक एतदाल के साथ फराख था, कुशादा था। मुफल्लजल असनानी, दांत मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारीक थे और सामने की दांतों में थोड़ा थोड़ा फासला भी हुआ करता था। दकीक अल मसरूबती, सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। का अन्न उनुक़हु जीदु दुम्यतिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसे कि मूर्ति की गर्दन। फी सफ़ाइल फ़िज़्ज़ा, और रंग में चांदी जैसे साफ और खूबसूरत। मुअतदिल अल खल्क़, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे आज़ा खल्क़ के एतबार से, पैदाइश के एतबार से इंतहाई मुअतदिल। बादिनुन मुतमासिकुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरगोश थे लेकिन मुतमासिक बदन के थे, मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे। सवा अल बत्न व सदरी, पेट मुबारक और सीना मुबारक बराबर थे, हमवार थे। अरीज़ सदरी, सीना फराख और छोड़ा था। बाईद मा बैन अल मनकिबैन, या बुईद मा बैन अल मनकिबैन, दोनों मोंडों के दरमियान कदर फासला था। ज़ख्मल करादी से, जोड़ों की हड्डियाँ कवी और मजबूत थी। अनवर अल मुतजर्रद, अनवर अल मुतजर्रद के दो माने किए हैं। एक माना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक के वो हिस्से कि जहाँ पर आम तौर पर कपड़ा नहीं होता वो इंतहाई रोशन और चमकदार होते थे, और दूसरा माना यह है कि जहाँ पर बाल नहीं होते उन वो जगह इंतहाई मुनव्वर होती थी। मौसूल मा बैन अल-लब्बति व सुर्रति बिशारिन यजरी कल खत्ती, नाफ और सीने के दरमियान एक लकीर की तरह बालों की बारीक दाढ़ी थी। आरियत सदियैन वल बत्न मिम्मा सिवा ज़ालिक,
اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے۔ اشعار الذراعین والمنکبین، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں، وأعالی الصدر، اور سینے مبارک کے اوپر والا جو حصہ ہے اس پر بال ہوتے تھے۔ طویل الزندین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں مبارک دراز تھی۔ رحب الراحہ، ہتھیلیاں فراخ اور کشادہ تھی۔ شثن الکفین والقدمین، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گوشت سے پر تھے۔ سائل الاطراف، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں وہ اعتدال کے ساتھ، تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ سائل الاطراف کہا ہے یا پھر شائل الاطراف کہا ہے۔ خمسان الاخمصین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک وہ قدرے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، قدم مبارک ہموار تھے۔ ینبو عنہما الماء، ایسے ہموار، ایسے صاف ستھرے کہ ان پر پانی نہیں تیرتا تھا۔ اذا زال زال قلعا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھا کر چلتے۔ یخطو تکفیا، آگے کی طرف ذرا جھک کر چلتے۔ ویمشی ہونا، اور زمین پر آہستہ پیر رکھتے، یعنی قدم تو زور سے اٹھاتے لیکن رکھتے آہستہ آہستہ ہوتے تھے۔ ذریع المشیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار ہوتے تھے۔ ذریع المشیت یعنی تیز تیز چلتے۔ اذا مشا کانما ینحط من صبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو یوں لگتا جیسے کسی پستی کی طرف اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تو پوری توجہ فرماتے۔ خافض الطرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکائے رکھتے۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین کی طرف یہ زیادہ ہوتی تھی بنسبت اس کی آسمان کی طرف نظر کرنے کے۔ جل نظرہ الملاحظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ یسوق اصحابہ، اپنے صحابہ کو آگے چلایا کرتے تھے، خود پیچھے چلتے۔ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جس سے ملاقات فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں اسے پہل کرتے۔